malungil o songol morarugul adlo reng sara jure al time mo ngutel te alle kuk mo madara Mr. Jan ngidabel ngia tartigel tewal el ko siara mora la gabnora blu ngarar da ma vice chairman ka mitingil Andrew Siro el me lam kuk mo o gera ager ngil gira ul suel gira el tiarrurt ek mel amdengel wasya gal ada gimna metiang rajora me dengar erul bura na memong ngaringia ul suelul ol tama al girela ul mendemur tel mortial drual diregal laringia togoil dilul waseng mo el mutel mele ngare gel komakai luldas me soal mo olt mengakutel te alle mo o geringia a gerel girela tial rurtelngi close to tlel lo sea qablemente ngara al sel lo ya gasen kiol demokrasia mi mokol qablemente close to tlel ar adlo dengel wa sea adar murte mor obis ngara ulmen murt sebe el malu bendiak e al bong ngara igel luldas mat ko il bolkat mokl sel sen kiorngi mukmer adangara da ngel sesem sukum kom ngil til mo kom dengel wa se a Mr. Mnida balbong ramur al sel ewarak direk gil komes tial aigal mo korak lo sengrang milket mok malbong mo se biulo mesel wase mo gutmok laikel dulo se mo gutmok mal ubendia malo aise emrogo di bok pescawa te alle Mr. Mnida ma a Mr. Andrew Sirol se kam kan di bom du se sel wase kata se adangar tiang mo aldadul mulokoi Michael ngaringi ku kak madengel wase kam lamrara blung rar de ngaringi lam katmok el guk mere lam guk ngrar el angin dim kasai club seng murinya sengkyo ma dire kalangkal rubagal el vice chairman rakawa ak madengel wase nga dire kal mal el madengelil adel dire kal tara mal kloa kege ngaringi ra tokora buai ma tokora apelur ngarar tam dire kal muk mu ikel ku kosengel wasengkang mil gerange ku moldu parkau makabo kam ko dinwa du ikel kora ku sam punge mer ko tol mol akote malungil tasil se morar adal loreng setial palawi radio pagoda siasu serngal mora katangar uror meng leporai betul ma bilog ma ramasil ma lubugol ma ramasil uror sola dire kal kuda siasu seranga kal mora belwak angarar da tanga kal madrabo do chip madrabo do ma chip giram kati chip bes chip girarois ma chip klolubak malungi litasi sele korkomeu dire kan malungi litasil sel mora masil ngarar maradara ngarar del rogui ngara sil pelau ma atiri kan ngarik pelau moreng setyang solai era boko do mol mara tial campaign nga ke ureng asuleme girma mal masaul no sub emil kongei nga kama ako nga ka Andrew Siro memaki yeguk mo olta de swamel girela ako olta de swegel girel tial dur tanga mal tiol keda sengkyol ngia November 9 mang rada mo sub irin el mo madange mo mudu el malil tilwasi tanga gel gibom ngilti solang kut makliya blur ngararden el kuk bongir na time bakora di ngun meritian solay pulsip emil illoger abi biraker babok baka kumakail makatak lemor atra ablur ngarar dan ngara loreng sa rito tirgel mo mes ngira uriu makaboy Mr. Siro kamkor mo ul the swim yang ibotol mo mam saule degel mortigel loreng setial para web radio ma aktimo ku omongol ma susnga kalau ku aikel blaldo gal kandidat mende abogol kem that time nganga ngi atara kandidat lekot el medumar nga
ser otia arungolel kirela abrura ngrarden kilengerngi el lokiu kel kuklaud nger ngil mongkanga ableksen serngi lad selta mraksen serngi akulis akringi age rogo subject areas ra a school mon mutre kel electives ma egal maraktel na besa ekal terme na mo rator mung aku leme saurer ma teretera nga school emne se ekel kongering el lomraring mongkang asbel mongil ada taraklapsei dimna kalsal ultura muk maltang nenga karilil mongil ada omrel ada taraklapsei maklangarngi endi kladerngi asbel milemol mraskulel engkagidel sera 2002 mo 2005 emlengil tel direk no adra olbatibra ablur ngrard ngare gel kil mokla el direk el girel ablur ngrard nda bok koma kael ndaksal el mo dimnaksal mo marit like el ror dik mena se direk ngi ya ultudia para alla toyot mo girel moringia solmente raer al sabrunar del mo omera compact road era tiagidel enamo ngarngi elandi destil gibkung adi keteleu era tel drong leu lima mangka klau ma adrong lela aulimang ma alap moraol ai ki adir kakal mok lendi di kamera la uror ngi meng sel losing kerngia akasengkang asabel le kungtu urni en konge ke lul de swek kukul kula belum sang sera 1960s et aktiguluror agora el metob de la school afodori et tema de la bara olimang ya adra kansol magistang matkachib om godong akpong kasi ngarak matumanitak mundiak me akim nangil taul mo adrang silarar makasindiak ngarinya marutok miril ad emedada skomisa ka ngatel todara school fodoriak maral morme dia kate me kareke oi la osodem ndik mo mamnangil taw no da kate lek masadra mak nokongei mak no mutateme kal suadong mal sunday el nomo rablura ol el mol motobdi rang kaklau da kudenge kumnamo kem hotel albuil el kutmok laikel el sister del ngsar armarde en el almo o mustira adro orbatibel ma kabano makistet selta emrgong emelmol musegi del mei en 1985 et motel mer adra historical telngara oror isu el men tigiliera blik el tedo rak morak mo andru kame makio bangkem ki angrar ta kim ngiltil mnokot last blur alsela ba ekal blur babaldao mablur belau leng koram liliu te belu mengkasang sela arngi maksem komo muraol eka kita kel kukplak kimrul mukomo mes dimle el sela haol etemnak ngmediat edel Sunday mataklo sa kimumso ito ase korang ngad armam lengrar da hindi ole kuk mlang ma edel Sunday ko magil aditalbu lagi momrek kikilera blikil tedo barak ngelol mulbuil emerkom tedolanak mo pelau rokir angar da kotel rich rang silarar segid emerkong eng mo o kabanora kalep uduy el mo tel ngoy kakal mo tel ngara mak kalep uduy pa kabanor mem sikata adma kambe makuror raskul mal dia ketuk misegid endi kaririam engkanga nosmer dimna kargiratar turmerni emosmer et momlemon trigel bekel kabanos mem bekel kabanos el pong et oi ediak oi ediak hay que kita vivir aquel dogma natural resources el quiere la
source of revenue mora state ngarda el ngarda state el kuthmokl el ngarngir asabru ngarda endi dakal kuthmokl akul korngang mokmo tila okmokmong akmal mo tao taila el alsils nga ka chairman ra board of historian historical mabibila conduct a meeting me bibilang me matan nga bukod malubang kaman mak ngaram ko may dia kaki meleng mitimak dia girel adra state nardra historical state nard agirel may wa mistir ka rogol mo tutul ngartia tiga nga rogol dala ikel pek state belau el adr tel ngasar artir el memsa da tukarang sa artir kabong ngarang sa argamul mo sa artia ay kaya dia mela kosen kal el mistam ngida bamla kongel wasen mokut klitila mokut muklisay kasi mal so akarli ru erakmat mal ubalmat tirkel moklol mtengi kagit rogul historical site mal tatal mela kosen kal ada tartige admur obisa buail sebe rong sau sebel en maul de swemel mo odak emom mokrim la yak sol wasen moruli wase sa ulo kol duborngi dia adal wase seguida mal saule mista siruntil aigide bayugel met bertiang emergo ku kerran kal ladlo wase ka sa dangar tiang mister ngida pe kama dengel wase aktirel dilur kaul wase gidar ada pela asel bodo du uraseka mal usel ura bual baitiang er ada kotto kel wasen kanta mengel wasak tilur kau wase kami kulidi er kau momo otaw wase ko ataang milgram el aku rutal mortial obis makasilo da emerko engaringa to ko indilul wase como kutmok bleke kakarkau mang elang amrek tam ayrul buil aku mes sel time sa mertiang dim la sal takra dital governor Isaac Bado ngalilo sa mormurt elang mormurt ta ben chikawa ma Isaac Saladao LBS emrkong irairo nga mal madengel wasa selbom door eradangat o mesegmi wase kal akot tirroguy ekal ako tungariol atar tirra aurora government abena speaker glamod otru madrnger ragal atar olbil euror olbil isa kamla chief of staff isa raswala taw ngirairung kamla chief of staff ngirairung emla director of foreign affairs edek mlonsis akra school mendiregal mal protoka kloa experiencing ya isa rabai aklor kau ediregal mla governor ediregal ngaria ngara albla mlamlu radui berarti kita akhir ngara sel rulau gomda sulu se ka hongi trikal tedelat e kasab emel mong etira te kal kiril mong ka kirem luina se kyo te kiril mom itutra ka hal masaw le girmang mal sak longer tilal karimbe akote solay mal ako pa umul di kaswakal mo malel para armaklol ara korangi din to ko ra klayo nga mal ubeng ngaral to koin ding ngakamal mungul ra makloy ngirmang di sola sel go kosnge kara pulwar ngararda ike plalto andro melmoto era silse ngospera adel sel tuli atokoy yang maralo tuti le angararda nangalela plur ngararda le alsil sengir mga amal klo hindi ak malas mariel alsil silbas ak magrang el adat bulu imrong oswira bulu mul modia kalangari ling ngkotun makitar ngo kora aplur ngarar daling beto ka akat magil marwol el domes el al time el kamrat mo ay kal through ulir ma already trigal paper candidate di
sel kamper nga ma tirgal tere ya tinge kawasi ya al sugu meng sobi wa atakat biar adangrar atakat makdiablu itu ki sa ulakaru em secure Makahalle de por seguido, base, cambia de por seguido, base, nga kama de ngay orrengas. El base, kamrula, ablila como mira blu. El mal di bedengem, el dia mo spe atro le magabalmente, tika nga magabalmente ta dia kaloro ablia komi. El dia kamlamrula asain ra pastap. Nga ke jana mengel base arada sel kotel mering ma kotel talmala blua sukuma ada magi sel dirungul mo gut makli el tokora buai madengel wase blakarung ngalarung na gumesra ula kulmas ay kal del nga tirgal murtel el kayunga tra amadengel wase tirka ngar obis emlangar obis sebe ilmlara mula patok kadi ngar obis emrula igang le sea tan artian que dilurunga lo hace ngaringia que gagarcao maul de suem el kirela awaya apelurung arada el aurung e que dirá como asina kul mesra mane absorb sa basina igel kora blila a omili le maigel kora igel ngaringira pelura sinal ngariar ada kanggo dangal mo mesngi dilurunga lo hace mal ngaria abroad lo swem magdire sa tlomdas ram mokrama amungrang ma blu ngaran akmal to dimla kumrar ka dimla kumdas so sen seben maroni el agad me tiang ra ora de me kamaskak tia gidel babier mlangwa blu ra urung me yo toba da igel el blil omilil ma igel ro kul ngaringil okmong ngotgoy tiang al amoway atru lela karapan na saival malube ipa ora kwa malung way gigir haway malungil tia ma sunset meng suakal wasakam ngora mo mulik madengar adala bulu tikel lureng sergi dal adal al mengil wase ngal jana ma nangir ma tel to golol gorngi kelel ku kwa di berrose meng kam sodi seigi de mo esos gemrula blia komil ngau ul gemrula blia komil kemakarang kira angar bodle mabli ma emam kemora ablu ngran gemrula blia komil ara that make sense to me ngara mokte ka e beside ra blia komil iga mate gi del kuk ke ga kablam lil ko mesengi ko amal masarungu ke tial agire mo otir atibim to mesengi tial malungil ke ka kamo mal saule girmangen Ako tadi soal ay serkau marat ngaral loreng sera tiar radio relal. Ditasil selwasai aldo mak ngara atrang klegara tial beli gara ngarbo lembru lauror ngarar da kote ngaka ngaki ngir manga opasel sel rengor omasyo already nak mlamul dol mirar mo. El soakal kut maklia belwar ngarar el mokot tulungil belura tarakapsi el omkong ral tokoy mak mangil tel mo next el gabanor yak molmol kutmok lagi del blela komi rayel bibir obdin el tirka kalpol mrek emergo sola oki sa ulakaru ra aplur ngararda luwai tiagi del imokol black moon maskaw kel urung ngararda el maral tokoy kadamral mlatiara bay del buy ram la memog yak maral may mention rangi luwasi yak bukut makliya selurong rablur ngarar del mga tiya kita titilin. Nga ka palswa ka luway sa kaw maradang ngarar. Luwasi nga ka way sel ad. Nga ka sel tiliat koy yung malswa ka lukut makli. Yes, kadamlarat asina bakteri kal dilur ka luwasi. Dia kata stalo si ngarar ad jack rapper ma developer. Ekonomis dengan yang adal sub edru tuitir. Esola tol ngaseorgil. Katabay di osi kara accountant, pakantraktor, para engineer, engi ang ariar adal sa il triwilatir, ito tongosukit. Once again, self-ti ka rin nga kalekor kung biara ang karada. Sige del mo mester ngi, yak makutbok like 20 bila ko mira apluraon, but 38 bila ko mira aplura limang, elak nga aplura alab marmula, makutbok lanayin. Emel mol. Ay kamal di tu dem ma di temem.
ay kang ay gen materials o sel bulu elaw limang bis ka 1,200 esol tirgerubak esola kutmok laigel dori etabli la komitir ya labor adi free temar nga malitata sola ay kuk bulu ra alap akplamol kuk tirgel loge dak la sel paras maalo la kung ngarari esel sment ma blacks matiki along ngara sel obligin ya tema nga ka malitata leng marurgil way selen yakal ngarang malso ka improve ra luwak kut maklin mo ko tulungil baluang irmang leng tikil aldo mang moria out migration ako moral wasi sel de pagi sara tutaw ito mes sara balung tio siwa awes sara alset ay kal aisor mo ule yara ata di mon wasen dia kale pay toran martara balu dia ko ra dia kamarargi aka mal lo ay saraw marada ngarad wasi abok next el kabno rablur ngarad yakut makli ablur ngarad malmon martiagi program rabli la komi merko yoki sa ulak rule ela lagi ta urung lam break ngari yang rok kultir ka marala ajume dir ka marala wai tiagi draft merko misal tikil war sed ngaraol singa dia story ri mendirek marala urol kiren mga ka tiak sulo sak mamay desa like state government rablo belaw akswa kalopat yal balwakal bauul ang bawngil mablur bela bawngil el mga desa like al balura Pacific region mausin niya so akal wasyak magrang ya bela ang rarta mongil bulu bela mokot saya misek ngara Facebook ak uspe sel wasya bela akot saya mal ngarar already ak nadol mityang ngarar ngokul ay sendi ang mulko ya mesta sirora kira nga sila arare kami dengai mamku kadra nga sangal mora alam di nga ka mlokro nga sare mga mlgo mdiaksal mdengalia luasit tel bulu ngara tawai sia aku klem denga asang meliliw tel bulu mga tapi cringi ngari atas padal makiu kringi indi aigel mla plamo mdengai tigil kada wais nga kara edire kamla muya babiel luasit tiamra luaisi waigel logo ngaruba luasit meraklo ang sila ringil awok la blur bela kemudian ang sila akot el betok ang sila rangi mangla sa kita mtengel wasya kautel no sinam ko mes aigel ng sila rara blur sina ay maigel sel great wall to bloringi sel aigel building sel marura wa 1400 aigel ulma blur sinam sisi blu wodel blu magida makadam gel blu di kita wodel blu mang ela al sukum ka tiagi daul do swem ela ka power kaul tial kumes tial planen mo oltrengi girel awai akatokora klakang godang mar adan molding tial laurung al sukum katmok mo aisay el mobil omilil mo ela ngaringi aul do swem girel awai kal ngaruba kal malo maragaw lem kamla ko ngira ul do swel emlarong si el momotmok lang asela magaran elang bamutmok la sa arara sum gamngilt mo kapno mal pasaule au era bora ang sela arara beklo tulti el mutul ko baka de bora uro ang anyar adang arar de ma ar adlo ring serkir la litasi silwasi sel project ng aral udo da mo fundri so la medico ay silwasi dial plan ngirmang kit makli so la ngilwa ka piringil ngul mam sa president la republic akilon mo sang mengulger nga kalwasit yan marurgi makasengak ngau mata makasendim nga kaltang mangwasa ulay malso ka tial plan raw nga ka president mandiak tay ka side di ka mo plakar mo ulay leso ko makukuk nakaltat makamay isola ka tukot makli tiya ka til pol al plila makita ngarar yang atire kal mo ngar along mangiwal mangartmaw lel tin ngarar de mong tirakan mong song sa utro mang yes in fact ngirmang akmla armula kapi marmaw sara aria kapi na president sa senate ta hokon sunblong speaker house maktirikan blang ka kapi ngimsang at iliket kipson kanay mong mo kapi ngi
legislator nga po dal siyarap sa kuma mamlawa kapi ma arbotokol maklol adar ngaran timla makapitir direkel mlara triple mara saibar last week baktirekel ngilal ramo sara adar ngaran ngara saibal ma direkel kwam mata direkel mal oyeng rautas wasiya ay kay gidi asada lo mesa din sada aksyon dia kal sada lo mesa ababier el wasaigang motoy dia kal ngorawal makatakta ay kay gidi practice el meri alam mang kadiret pengita pal suku mga tangat maralo tutitiang lagi maralo spero da khaluk waisra nga mal dia ka agora mondara ul suegra wase tiasab el toy matias el mugtmok el al presidenta adangrar akmal karentir ko omngil tetiamot toy obo gitar el al sit ya president olto da udo del mongrar del murula neste temas mentara lap maran mur osbol kada maigil pasol de kar adringi ngotmok lang idirek el mentara rang esar murura par kra tabrang sang murula baram awang abtu legal el blura bela makbadengel was el al next 3 years etiamot toy al sukum kamngil par wala kamngil tingal ta adan mingil temuldo bertiang mal dia a question nga was etiamot toy nda mo westa time ringiling mo to su bay di was elag magarae mingil tem tiang adi imo ra e kam dengel paso olma laba kotel kamang tapi ringil asel belaw ika mengelo se al season botoga a project ka ko yang rase ba ut mersen la mo ar mo mrula resort se meng ako mes se gide meng sel grigre lawase igil ngas elar ngara mangral basyora ngarar da igil mundas meng garuba kal amla mga duraw gide il ngas elar al gil mo develop menggirim kuk mo elat tiang mundas wetya now da kal tuten mo sta teme merngi nam sa kawai di mo yel ku pe bidang sa ara no be bidang uror el ka om da so sen got mo mos el got mo si kabal saul direkal kumti artial ku isra radang gararda el wasi sel ngor okla real sil sa se plat closer ngi a state tamla closer ngi el tiaka radal mutmur al sel oil di in Tuasin Conservation Area. Ngargi assign ito po ngargi ase bok ngaltangat bakpo yak mo opening iling misang germang ay kalbli la udo adi ka dong sibra ay galom elaw do katabay opening kausel mari ng rasinam ko dun sa gero huy nga sila rara ablo rasina lol si sabaw do ekbal klolu do kadangaralan mo soy se why say kadangaralan asera dangarasina padiun mesa selngar oklo se apok maltangat ya ak opener ngi motar ulon rul turista ablur belaw el akmo kut mukli mo morgi se stature ngel mas la kamarong sa aklutak me aku oti ngel baas el ralday o ngara sel duk le day Manggel baasra al talbakle el dora al sel sola el que creer el dora serungal kumite que tenga catalap manggel ngal ngar al duk emul aku kola pa imal malkak do sendia kafia kam talak sola ya al ukla asyabal mamrike ma korea ma bri pekel pelul wase dia kita story sola mantia ka adeng irmang atur kai raikal bebira belul timo mengase omulak Ulwasit ya wangara le ketemu se story ngi se story niya mara ngat mau maran be mai se uci oi meng se ya soakal mo kut makli el legal ol goy gagidel kotsen minar mam lau era pol se melkat mok lay gagidin bu mal katata ngang at sen men rapor dra ang sel ara rablur belaw mal mo kitar kul sele lo mesra bulumam bay sigit makasela kal se bakarkom yang ngaka action men dia kasir peota to batial ngak global bal argira aigal wase action men kamti tiang dia kasir peot aiga nga makatata ngirmangal murulaw di tara oy meng aku ay silon ko biara ngaral wase ngako umko akmonix el gabnor rablur ngaral ya umkon taon economy rablur belaw Michael State taon ngaka kotun ngau du dekel berio I see. El suko manglimut tal tao de ngakakoten mochero.
o dia kudud len dia kan garang ak makatatal berula urol vitata madya ak madur gi sangay kal tokor omasyo ari ak tingil adan madur masyo ngirma ngari ar madur masyo adan clear maurerir hindi da bora omasyo boy termida leta mo dia kalau tingil wasik tiang makara do syor ngil peluru kir di chan akadi di chan kita pal maliw draulul yes sugum so da chen sara da rad insecure dogi sa ula karu sugum so biwa adi don mon multi waisay insecure atar trigel tedi Tilai seguidia halle kuker kawartia. Nakamraringin di aksal madangal kawra. Mal ke kray. Di kita adbela kamdangel wasi sa sugum alar bela wasi al sugum mo takara buhay kumurmutul mo takabura akot. Girel ngani apli madalang aklem. Girel ngani iman kalem gesem tekertid ngani aklem ngani aplatingem. Sige dalalus. Akot tasum na diang kat maklisay elak mom da samura buhay. Maktioreng si se me madangel wasi ngani apli mangarbo kau kut mok murtelobis. yes Ngari iga ngari kau. ay al blam do nga madi ngari ngakarukui mon mutra abilek malungil abilek Ngari arang kalem. o arangal ke ka pal support nga itirgay kita ngaram brigere ang ol turok taw do men nga ngatel dir kumnar Western Union ay kati ka do marta ilwase pa pamusil imol sense el arala lu mel mamat mokra bul wadra blur ngarar Ikaw ngura orang sekar wase ngaringi non-profit malubingil al-adal dia ka lo suka mogeng maldim rulol nga siya rablu marat el moruringil kira la arangal kang kira omsu pengarang ngaria tiak se tiak tila mlargi chel kora non profit organization el gurur ngir ngar podra mal ngaramo aise hindi because no dia ka mle face out le no dia ka a supporter mal supporter adra blu oi ma kasi ere de dongali trata mal sugu ma mo ngarang clear ngarar tra kusay yak mo mlas mi mutro history di nga ka mabik hello mo ko mura Facebook mo edar nga Facebook mo message action guru rablu ngarar oi gidil adar ngarar soal lo message was ngarak barbul me edar chan bingira para Facebook emwe sayer rogo il black rura melmutar lang abi ka black post niya Facebook mga spray pa ikal black bigir ma len elaki ngara lab em mulwasera nga may maklai bagay nga kadir rityan bulu ke adara pa ngara lab ngewal saus mga sahal klai imak bakla ang nakle yung ulo to sa Facebook sige dia tilarun hindi ka tilangak abi ikam direk palwas ka makarot rityan ka kikarel at kamal kikarel at kalam ngel wasak tirigel ngilo ngira irunga isak soladal metiang magim ne adadul ku keltia rurtringi nguru ay sanga kalwase mlesenser kau maktilul wase mada al sukum ngwaisen ne mlesenser ngi am amituta ajan ngida mga ertiang ek mulgo sen ko amal kita rungum le ngelge mar adal ra outside ng sitiang wa kora amle yung sarkara madala angira irungum ko etara ko hosya ngelgelegen dimlo hotel gibel ay mitra ul swem makam sodil wasakoteng seng maral tugol wase kal isa kam lisensiya ka oi kamal saulit tiagi dal kok tire kalo gergi ka bay mlaw maklat ka gel logo kara isak ngira idong rel al silsa rablo raw limang mal dir ka katal senser nga sakal pora record dir ka katal senser nga mang maral uda ka ngara hawai dir kan lekol mil sara YouTube mengwase jan mutang al mo mesa agirmang clear tiang al suko mendia kalmara oi meng aktiwa israel wase pero baka madira kata senser ngak hindi dia po dia kal kasibar ko ding dira kata senser ngak hindi lang kagi rubang atau iso sen kaya mran lisensiya ka oi kagi del Andrew Siro abay kagi dia amran lisensiya elementary school ngara elementary school ngara on sige dem lanya elementary school on oi mang aldo mongol do nga kamdi mo ngakap newang rak ngara school oi aka sige sel guru la to koy akutuk maklil marawla maklil aki mara school ang kagit han bagu ay sa aki mara elementary school on sola mlargi se program ra chewi saul kata bilal ma lom lewala bal mera fair aki ngirma nga mutil tilmi amlo number 2
at el na ablur belaw mal ka kamangat ding abantela dia kalau barao da sel mutir kel kok ngal garaprilio makno number 2 Number 2. oy Rabulur belaw ro. ablur belaw rokir besay gidel reng kilo rakara school alto maktire kan matso katura dalom era al sil se akmarula iranu serira pakyar drangak oy ultraw di mo 1 feet ultraw masausap ngamadage betaktan masausabra ay kal emit school belaw rokir oy madire kal baby raw rere ka tial goror emit school basketball court se mantian kita bamle ulil ay gel dor ma skura ibobang al dubong beser al sits mantian kita bamle ulil akap to kap lakrura silbeno ditada O di metada kul ngaseo ra uldas mauror lo. ditada aktim ali auror emer ko tira akan tinuri oy ngaka waisil adal dia kurula ise kan di ngaka swaka belwak dia kadil ol ma dia kadil ngarar swaka belwak bela bolungin oy swaka si mal challenge ngara ngogul wase ya ko mal dia kamore de mongil merit le meris emel bot berkemang el wase yan tangel next el bol nguadru al esolang bral kut makliab lu ngarar ling dobora ang pai mom kitar mo kole basketball court ang katalal ngari ito roof ya ngarar ta ngaraw limang al tike kare ya ngakak mengilte miaryo ngarar ya kutmok la sports facilities raigel it's el county rablu ngarar oy merko okisi akuran rablu ngarar de ngaka it makliala sira time ra 2002 el mara 2005 yakil pakliala lo at ang clear teruranat Justino Ramait Pawil Herman Meltel isole kimle pasen gi yakabano tadasi amlesa energi serta manglola pa question si ngarkira kuran drablo ngarana se kita mal soa lo ngartiaw ay sa youth lo asyak pom yak mo gisia kuran drablo ngarana ya sibi aku lurol lo bantril lewarra kaserak adrol batibna el tim le free irma betok aurol kimbirul erak pokutel meya imo isa oy dia time Magahalo ko ka katokoram ulabong ka madali se ablur ngrarta tirikal maklo munda ngira tong lerubak magabanor mabibira county ekamadangli tial mondaira adlong lela klobagara magabanor maklobagara ngrarta mablur ulimang silgirela selomrar adra ablilion mongol no ulmong gloria court case el mol mong endaga kai gets ma amatang buko ma kabanor ngara dam lum itut rarubak raw limang sel lum malak kwat lew mai ka am tar sul tukoy ma lo bals to bals tam la bals sigiril mong elat te gidakrik sel bom kabanor ek mo soy se prete sel langaringa isaka bar el anglo se ela sel bol wai se gidrela Silbonia ya kalmondara blu akabanora maklop tuteler al sela urtela blu mengmal la blur belawe ngakam la kabanora makpateng makna ibal bringi sil sukuma akabanora mal titu ko sel lenseb el otklia blu ula monda mal moklo ya blu astak tamalla longra ikama tuam tamal kemagara el o singem tial blu ngrada de mel atara kotel el complicata sistem kelam dengan luasnya, asukuma olbetib la rulia la, emora kabnor dilen mora o dil marubak, rubak asbel kuk rulia emora version, entablong mora, kabnor decide luasnya ngararingi sel olbetib la algengi man obesel version rubak, mengsegi la sel mondakos, ngaraul sum gel segi lek mo olbang ngaringi asum kamil. Maka memang mal segi drabok mereka adal ul patibra 2005 el merelang ngari kilo matira drabulu goreng sai kai gidel toy mga kabok matangat makmangay sektura bok making lek akmauror lol tirak lala mergo ngasam okra uratel auror hoy el mota pasul el morar bekla rokoy el ultirak rala dia kal sabe del momru la tokoy
luas yak mo mangole ora muntang malubak ak mangole ora sola mo tumlala ak mal di meru laudor and make sure and diak po kaya ngalak malubay po kurde trala mangyesa ak mo regel kurba mo usikrolel sumok playigi del matar basul ma kura teleteu ma aldadu ngargir el alsil selngia awai al kora ati kalungil selam oklo wai aigel godoreng sa wai gel selisra alap el kong notarau sola dimla ka public hearing ari mla mangaudo dia ka dimla ka public hearing ari sel tome se elatial utemelala lu ngal kinu ngartiang amal baktak luas any agreement el taker ngia state akabanor akirel ngua kanger ul batibel magatmok la agreement tra public land solang mur ul batibel ul batibel angul morablu mo orange spoy mal kangay eteme merko akter ngi pasri ruliala pasri sola kabanor al sainer ngi mula dia ka ngidil tokoil mo la ala loya ka umrale rala mal ngara chetial utbelalal oy mga ka once again akpong akmal make sure arugul to ko ultirak lala direkal swakal momes ra sangle lablur ngarar luas ay rugo iludo to el no sois ma mloy to ma plans oy swakal momes ay rugo luas no tirak ta nanya with justification ri oy ay gigi dia swakal momes ling giredel higher economist malubeng public auditor mang sumaklia ulaw na rau era boda sisbe lekatuguk mol mamatakla aku pibira bersira oi kaya dia ngaka mela hal idungwa for example sel lisel morahara ngklaw el gobernador lil sel sugum dua o isid okmong o ya adra ngara krel bela for yaner mal adal meso isbra angrar de sensual lisra utmertia gidel gabur sang daw bang utmertia gidel county ngara tulim se sum memo do kasi gobernador Jan mangita tiagida so ngara omomdas wen klol tutel hasil girel المسؤول هذا سيل كاونتي الروباك بعد سيبلو مغاول دسوير راو om sainga kontrat modur clean olbing alo begdil mu ke kokti daglo la gom tikal investor emro sainga kontrat modur clean olbing tilanga mal blaktak ling ala sel debor ala en mal blaktak la ngadalel maurere la kabonor sel suku ma investora marmal melme sol me investa sola en girel mu sel aldadu arangalela aldadu engun mora abelu mang mesa sel belu le kang ngariak lim reng ngirma al suku membelu raol eng moraol mang mestria rugolaol eta adadu al suku let's say tesori il kut makli sel al oraol mosperi aki mo akmo mak mang dadu rugolaol aki mal mo adadu mo ba imulultas raw eral makatmok la agreement kore sel makatmok la agreement sige kung kiya murasel to process kada finally al pasi ol batible ya kabanura designer ngi mula dia madal wa sige de jana kumesa time ka dokora dim araw lobong tik kuk eskan garuba kulitan garuba kalau saka pom kora swim kada musim rasa swim tiagi de root michael blal dung garuba ko kirela amok tekerni msor telte al relange ya ngaka omrak mo adar bela rogure lang adi namo cristiano ungil madengela se ngara ungil dolilt el kirela klangar ma atang kledar belau ikita ungil madengela history ra a Cristo al merabrulad el mo sera al merabrulad itirgel matokogad al el tira tiaduk matangarbal priest ma ar governors ma pharisees ma tirgel ulum togarngi letek monganga adi ngal grana saret nglagela ada iksang
Ay kagi day gel direk kureng sa rablu ek mangil am se suaw gabalung em kaskali berkora jan. Oi. Maka say kagi day gel reng ngaringi radik adergit. Dia kadungil titri de sa osngi da se ngang al kuk blel ngel kura abul ad mukek sakle. Endi ngarang se el kuthmakli. Askom. Isikita sa direk el pelau rogi bro dengela se. Dia katil gidel belau. Bro ad rogir tirkan not ngak rengkal gladios emnei. Emnel sobergit. Melang. Ay kagi day kel kuku de suelengang kel kukol sobra blur ngar mo. Arsukum se el kuthmok tekngeri melbong. Arsukum tigal de bong egad oklik dak berko kadi kam nutum rendar sabe. Dia kan malungil ke melak mule sera koting ngerti aktif melokor kal ruba aktif apa sih murngil wase asel kukor ngasih kerja saya katil kibel kora off enggak sengkal oi maktir kal diru sekamum sodaul marang kita ada ngerar tam melokor ngasih ngira orang mot abdul ada sih time itu kalau ngari sira beli ko tuai sema aku sekalem sodaul tiang oi Adamal ategi de klungal adeng mosme. Oi. Dimna kal sera al kegril ad nga gilira ol ngupuira ol mel meklomak matanglila. Emne ila ungir dil. Le okmom le sisme dimna ka swal ungir dil mo bi. Dia kan begitu kan matangil wase kita dari ngari aru buku tul kitsingai man itu nga kan dari both side ada lah Klol Adrian Royal May yang mas orang tirgal tigil roller elang. Tal teror elang tirga ulo mesringim tok mo ngangal atyak la aderngira alge grel meklo. Me di bok ta lisel ilay del kumkuram saudra familiar ngak gel damak Gloria tribes rel engke biltamar olay. Igil lol gol wasing timna kal kalsak mil beklolad. Oh ya history na damak biltamar olay. India ka. Egal sen biltamar olay se kuk ti roma ka. Oh India malungil malalway se betul kata kau lagi kalau leg mau lah saya kiberte aku sih dia melas asmodile ning kaki lima tu kita matengel loh alma mal dia kalau se mal suku mangkuk ngarinya ruk temle rair alma mal mereka bal roy kita dia kalau wasil tu berbela sih kita rogu ada ngarinya komiste barang dia kan ada dia kan itu tul malu komiste barang ini antara tu kau ya abrik terlihat dalam beli latihan. Oke matal baise itu bertiang kama mal masaule militer urubaka ko hosiama mistasiro eka se apektur tia kisa andru aktim sawa sendia gagida lenganga dia kadil sensera school adang seraran eta la lidl mal eka di mesange bengi umrar ngil wase nganga adal sukum ni umrar kau kamar raigel uldo sugan begire masuk atli bekel sak suku mengkal mesensir ka mal dala ali de mal tara mal semong al adra blur ngarar del mau berar ka ako sedia gira adang ngarar del mau berar ka meskate ala Tial tokol molgol gil wase ikang adia kadil tokol merang tia dire ngari tokol lekor kau marwar bibiran ad kama bakuk dire ke lorek se dia ka morek oi wase ingke dire ke koram karam ding kora dia kora kata me bring la tebera ya tebera mata laikan atau sat ti akti ngutial tial Salvador la marau le bon di kuai selwase kemera dengar de bom la morre da asenkyo November 9 adi madel edel santi I see oi ela morre da e bom mungil merit le morri ser kamam e mol pot per kamam lo asei ntar kamam gel bolunga drual e maral gut maklia blu e ogi sa ulak rul di mo ger nga kel wasintang ako sengak aka oi endit sugum selo sengek ko se sugum sobi wadi lolmol metio sisiu se o ko sengek e por atar trikel tedi dil somi wa bre drogi siya bulu dekat maklil maungil drogi sa ulak rul senkyor nga siya mal adalo ese seguida tingel la go sia emrogo ya kal ada terrazo akmunga kal wasi tia open invitation mora governor Isaac Bay ma ben isgawa mas bigger madirel mora ngira irong lo se algo malding la simre el angel mulmutra etu singla boil mal dida il mertel program adalo ese mal masaule de Mr. Mangidap ma Mr. Siro
bodong lire lange so pade ba ma ran mil yang dito lulu sing lau polungila ate lem tel ran mesengyo malmsula